বালাগাতিল হুলকুম ওয়া আনতুম হিনাইযিন তানজুরুন। इंसान ने बहुत कुछ किया हुंदा लेकिन जदों टाइम आ जाता फिर कुछ हो सकता नहीं हो सकता। बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे जाते ने क्योंकि अल्लाह की तरफों ऐलान आ जाता है। और सोच दिला ओ वेला जिस दम ते जान लबाते आवे ऐसा बालागातिल हुलकुम। रब विच कुरान बतावे अखां टड्डियां ते मुंह अड्डिया ते वेखन सज्जन प्यारे। तियां पुत्र बाल अयाने, तियां पुत्र बाल अयाने सियाने ते रो रो मारन आई। यार रो रहे ने, औलाद रो रही है, भाई रो रहे ने, ए जनाब रिश्तेदार खानदान वाले रो रहे ने, ए मिलन वाले सज्जन बेली रो रहे ने। हाय की बन गया लेकिन इन्ना अजल अल्लाह करीब। सारे बैठे ने आवाजा मार रहे ने आखन बोल अबू एक बारी, आखन बोल अबू एक बारी। हुन बोलन तेरा पावे ते मां प्यारी बाप प्यारा ते रो रो मारन आई। लेकिन जेड़ा मर्जी बुलाए जदों टाइम आ गया फिर बोल सकदा नहीं बोल सकदा। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है यारो जिन्नू रो रह जे हुन दुआ करो, हुन दुआ करो जिस मंजिल दा सफर दा राही बन गया अल्लाह पाक दियां मंजिलां आसान कर देवे। ओ यारो दुनिया ते सारे ही आए ने, दुनिया ते सारे आए ने, मैं ते तू आया ते सारे रोंदे आए आ। क्यों भाई सारे रोए जे बोलते नहीं जे हैं? सारे ही रोए ने, कोई भी नहीं हसया, सारे ही रोंदे आए ने। बच्चा दो दुनिया ते आउंदा है ते उदो अगर रोंदा नहीं, डॉक्टर परेशान, तबीब परेशान, घर वाले परेशान, वालिदैन परेशान, सारे ही परेशान ने। किते फुफियां परेशान, किते जनाब नानके ते दादके परेशान के बच्चा रोंदा नहीं ते जनाब डॉक्टर तबीब थपकियां कमर ते मार देने बच्चा रो पवे। और जदों ओ रोंदा है फिर सारे हस पैंदे ने, फिर सारे मुस्करा पैंदे ने। हुन यारा नक्शा एक एवे ते एक नक्शा तेरा दुनिया तो जाउंदा है। जदों तू दुनिया तो गया हुन मजा तेवे कि अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तेरे अमल ऐसे होन, तेरी जिंदगी जिहड़ी है वो अच्छे अमाल दे नाल मुज़य्यन होए। अज तू दुनिया तो जाए ते तू हसदा जाए ते सारे रोंदे होन। जो जिंदगी एक नक्शा हो तेरा दुनिया ते आउंदा, एक नक्शा है तेरा दुनिया तो जामदा। आज मजा ते एवे ना कि तू दुनिया तो जाए, तू हसदा जाए ते सारी दुनिया रोंदी होए अल्लाह अल्लाह। और मैं वेखे अपने उस्ताद दी जिंदगी, अपने उस्ताद दी मौत नु कि अपना भी रोया बेगाना भी रोया है, क्योंकि जिंदगी बड़ी
بڑی آلہ گزار کے گئے نے، ساری زندگی قرآن پڑھیا تے پڑھایا ہے، ساری زندگی قرآن نال پیار پایا ہے، ساری زندگی مسجد دے نال پیار پایا ہے۔ میرے استاد دی زندگی بہترین زندگی ہے، جتے شاگرد جناب شاگرد نہیں بلکہ ہزاراں بچیاں بیٹیاں قرآن پڑھ گئیاں، ہزاراں جناب حفظ کر گئیاں۔ اللہ اللہ اے جے زندگی سب تو اعلیٰ، قرآن نال پیار پا لو، اللہ تے گھر نال پیار پا لو، اللہ دی ذات نال پیار پا لو۔ اے جے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایتھے دنیا دے معاملات نے کہ چند دن عید دے اندر سن تے اللہ نے بہت بڑا غم عطا کر دیتا ہے۔ اے میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، او دس دا دنیا والے ہو میں آسمان تے موجود ہاں۔ بندے دے خیالات بڑے ہوندے نے، بندے دیاں امیداں بڑیاں ہوندیاں نے، بندے دیاں سوچاں بڑیاں ہوندیاں نے، میں اے کرانگا اے کرانگا اے کرانگا، لیکن میرا رب کہندا ہے مینوں کون کہے میں رب نہیں۔ اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ فرماندے نے انسان تے تیریاں سوچاں نے، لیکن میں رب کلا میرا کوئی سامدھی نہیں، میرے حکم دے اندر کوئی دم نہیں مار سکدا، میرے عملاں دے اندر میرے افعال اور حکم دے اندر کوئی دم نہیں مار سکدا۔ انسان دیاں ساریاں امیداں ٹوٹ جاندیاں نے۔ اے چند ایام دے اندر حضرت قاری صاحب نے اپنی بیٹی دی نسبت کی تھی، بیٹے دی نسبت کی تھی، اور پھر جناب 6 مہینے دی اندر انہاں دے بھتیجے نے درس نظامی مکمل کیتا، او دی آمین کی تھی۔ پھر انہاں دے ایک بھتیجے نے قرآن سنایا۔ ویکھو اللہ دے کم کیویں کیویں اللہ کم کرواوندا گیا ہے کہ بیٹے جناب بھتیجے نے 29ویں رات نو قرآن مکمل کرنا ہے، انہوں آندے نے نہیں 27 نو مکمل کرنا ہے، باپ نو نہیں دسیا، ماں نو نہیں دسیا۔ اے حضرت قاری صاحب نے اے اپنے بھتیجے دے کان دے اندر بات کی تھی، انہیں بات نو پورا کیتا، 27 نو قرآن مکمل کیتا ہے، اور قاری صاحب نے درس دیتا ہے، درس تو بعد دعا کی تھی، اور میرے معزز سامی نے سارے کام اللہ نے کروائے، ساری رات جاگ دے رہے، فجر تو بعد اشراق پڑھ کے مسجد دے وچوں گئے، پھر کار نہیں گئے، قبرستان گئے نے، اپنے والد دی قبر تے دعا کی تھی، اور ساتھیاں دی قبراں تے دعا کی تھی، گھر واپس آئے نے، قدم رکھے تے ٹائم ہو جاندا انا اجل اللہ قریب۔ اللہ سارے انو ایسی موت نصیب فرمائے۔ اور یارو جانا تے ہے ہی ہے وے، لیکن دعا کریا کر اللہ نیک موت عطا کر دے وے، اللہ نیکی کر دے موت دے دے وے۔ موت دے اندر فرق جے، ایک مرگے بستر تے چلا جاندا ہے، ایک نیکی کردا چلا جاندا ہے۔ اللہ اللہ اس واسطے یارو اے جڑی زندگی جے نو غنیمت جان لو۔ اے رمضان گیا ہے، او تو لوکاں نے نمازاں پڑھیاں، ذکر اذکار کیتا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، اور ذکر اذکار نفل نوافل ہر قدم تے ہر منٹ تے نیکیاں، لیکن یارو ہن چن چڑھ گیا ہے، عید آ گئی ہے، پڑھ لئیے تے ساڈے فکر لے گئے۔
نہ فکر نہیں اتارنے، اس فکر نو اپنے سر تے سوار رکھنا ہے۔ پتہ کوئی نہیں یہ سا کدو نکل جانے نے، پتہ کوئی نہیں اس غبارے وچوں کدو ہوا نکل جانی ہے، نماز پڑھ دیاں نکل جانی ہے، بازار دے اندر نکل جانی ہے۔ انسان امیداں لگا کے جاندا ہے میں سفر تے جا رہا ہاں، لیکن پتہ نہیں گھروں نکلنا نصیب ہونا یا نہیں ہونا ہے، پتہ نہیں واپسی گھر دے اندر زندہ ہونا ہے یا میت ہونی ہے۔ اللہ اے جے انسان دی زندگی، اللہ اعلان فرما رہے نے انسان اے دنیا نال محبتاں چھڑ دے، مال نال محبتاں چھڑ دے، اینی کو محبت رکھ تیرا دین خراب نہ ہوئے، تیرے اعمال خراب نہ ہو۔ کیوں قرآن کہہ رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ یارو اے مال دنیا دی زینت جے، اے اولاد دنیا دی زینت جے، اے فرمایا سب کچھ تے رہ جانا جے، والباقیات الصالحات